BMW 98 سال. Opel Astra J سال برآمدش. Opel Vectra سال برآمدش 90. Opel Hatchback سال برآمدش 90. Nexi سال برآمدش 90. Opel Astra سال برآمدش 2006. Opel Zafira سال برآمدش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. подписчикои азиз, خوش آمدید به کانال تاجیک خرید و فروش. امروز یک شنبه ما به نوار گرفتیم ماشین بازار شهر باختر. حتما ویدیو را تا آخر تماشا کنید، ان شاء الله از نرخ‌های ماشینا با خبر میشوید. و همو کلاسی با بگیره فراموش نکنید، دستگیری خود را رسانید. اگر بتونید ویدیو ما را پدید سکنید. پیشکی رحمت کلان خداوند همتان نگهدار باشه. BMW 98 سال. بنزین توقع نکه؟ بنزین توقع. коробка механик, электропакет. این حجتاش تو که یا نکه؟ مای تو مای حجت داره؟ تنیروفka داره؟ برادرای غریب اینا BMW میگفته، اینا BMW موتورش 1.6 پرستو. اینا موتور ماشین دست سگه نرخش چند است؟ نرخش 30,000 سومون. 30,000 سومونش میگه، با معامله داره. دکمنت داره، همه چی داره. دکومنتاش حالی تو کیان؟ تو مایا تو مایا دکومنت داره. یخ آخرش رقمای تلفنشون اینا بالون اینا 917 06 05 03 917 12 34 93. کانسانش هم خوبه. کانسانر هم داره. دیپلیر داره نه. ماشین باشه بنزین خالی گاز نیست. بنزین خالی. گاز نیست. Opel Astra J سال برآمدش 2000. موتور 1.6 الکتروپاکت داشته است. کانسانر داره، коробка مکانیک، الکتروپاکت هست. یک ساله حجت. یک ساله حجت داره. 4 تا بالون اینا. 4 تاش بالون اینا آورده است. موتورش هم 1.6 موتورش هم 1.6 اینا. موتور بنزین توقع یا گاز؟ گاز. همش اتوماتیک نواره. خداویدا همش فرم کرده. نرخش چند است؟ نرخ 35 رو با ارزون میشه. 35,000 گفته است، با ارزان میشه. رقمای تلفن اینا برای بچهای غریب ارزان میشه. نه رقمای تلفن چند است؟ 907 18 94 با 18 زنگ زنید ان شاء الله با ارزان میشه. تو 33 تا 32 تا میشه. تو 33 تا میشه. Opel Vectra سال برآمدش 95 سال. سوزشوارش گاز بنزین. موتور 1.6 коробка механик. пробегаш малтафон дора. акая мотор шавӣ мени мошин газ. нархша чанд ки ака? 26,000 бо муомила дора? рақамои телефон то чанд ака? 93 157 93 151 57 157 41 41 40. занг занед бо муомила дора. Opel Hatchback соли баромадаш 96 сол. сӯзишвориш газ бензин.
моторш 1.6 консонер дора, малтафон ҳаст, коробка механик, пробегаш акая мотор шавӣ ки ҳуҷҷатҳо чанд қадам омадагӣ бошанд? 1 сола ҳуҷҷат дора. Чия блогер сайт чия? Озия. Васе капот ҷавӣ ки. Бора блогер мошалла. Газ. Моторш. Нархи чанд ака? 28. 28 бо муомила дора. Номери телефон то чанд ака? 919 84 67 42. Занг занед, муомила ҳаст. Некси соли баромадаш 95 сол. Сӯзишвориш газ, бензин. Мотор 1.6 ая? Мотор 1.6. ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? Ҳуҷҷатош тамом шудаган. ҳуҷҷатҳо тамом шудаган. Коробка механик. ҳуҷҷат чанд хидиш мекуна бо? Пробегаш. Электропакет. Я мотор шавӣ меёни ака? Моторш звера. Мотор, газ. Нархиша чанд ки ака? 17 бо савдо мешавад. 17000 карган бо савдо мешавад. Рақамои телефонтон чанда ака? Рақамои телефон чанда? Рақамои телефон чанда ака? 930 903 99 99 66. Занг занед бо муомила дора. Opel Astra. Соли баромадаш 2006. Мотор 1.6. Коробка 1.6. Бахшиш. Коробка 1.6. Сӯзишвориш бензини тоқалдаст. Коробкаш механик, малтафон дора, консонер дора, пробегаш, электропакет. ҳуҷҷат дора ака? вагони мошина 1 сола ҳуҷҷат доштааст. нархша чанд ки ака? 60 бо муомила дора, савдо мешавад. Рақамои телефон то чанд ака? 919 919 38 38 7700. 7700. Opel Zafira. соли баромадаш 2006. сӯзишвориш газ, бензин. мотор 1.8 ая? Мотор 1.8. коробка механик, пробегаш, консонер дора, электропакет. ҳуҷҷатҳо чанд қайдан тағои? 1 сола ҳуҷҷат дора. Я капота ҳуй мекунӣ тағоиҷон? 1 сола ҳуҷҷат дора. мошин газ. нархиш 45000 боз савдо мешавад, муомила дора. рақамои телефон 917 31 90 50. мошин Зафира. мерседес бенз. чандум сол якаб? 98 сол. соли баромадаш 98. сӯзишвориш газ, бензин. ягон айб надорад.
ин соҳибаш 4 балон нав. Коробка чи ай? Коробка механик. Коробка механик. Мотор чанда ка? 1.8. Мотор 1.8. Электропакет. Коробка механик, малтафон, компонент, пробегаш. ҳуҷҷатҳош чанд қайган ака? 1 сола ҳуҷҷат дора. Як капот чавӣ мекунӣ акаҷон? 1 сола ҳуҷҷат доштааст. Ина мошин мотораш. Я чанд гуфти ҳоҷӣ? 58. Нархаш 58. 58 бо муомила дора? Рақамҳои телефон ту чандан ака? Мой телефону 93 80 80 83 83 624. 624.